السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة 23 من دروس موديل numéro 5 résumé de théorie. Alors dans cette séance, nous allons voir les entrées asynchrones. Nous avons ici une bascule. Alors, nous allons voir ici, on a les points, le déroulement. Dans le point A, qu'est-ce qu'on a? Déjà, نشوفوا هنايا la bascule عندنا هنايا واحد l'inverseur. Donc ici la cloque, l'horloge sur front descendant. Ça veut dire que c'est sur front descendant. Donc A, là de la partie, هنا عندنا J et K est égal à 1. La cloque est sur le front descendant. S bar est égal à 1. R bar, le 7 ou le 7 est égal à 1. Puis les sorties. La sortie Q est égal à 1. Le front descendant, elle va basculer. Donc, basculement synchrone sur front descendant de la cloque. Le point B, la partie B, mise à 1 asynchrone par S bar qui est égal à 0. هنا لاحظنا تحول S bar من 1 à 0. Alors شنو ولا عندنا؟ يعني S ولات 1. دونك هنايا mise à 1 يعني Q هنا S est égal à 0. mise à 1 يعني Q رجعت عاوتاني ل 1. après واخا طلعت من بعد S bar طلعت لواحد يعني S كتساوي 0، elle ne sera prise en charge حتى le prochain front descendant. Comme là, basculement synchrone. Après D, basculement synchrone. عادي. E, mise à 0, asynchrone par R est égal à 0. R est égal à 0, R bar est égal à 0, R est égal à 1, يعني le 7 mettre à 0. Donc on a Q جات 0 فاش ماشي ديك الساعات هنا c'est pas synchrone, c'est asynchrone. On n'attend pas le front descendant pour faire basculer la bascule. Après la partie F, R bar a priorité sur le front descendant FD de la cloque. هنايا عندنا front descendant qui يقول لنا dans cette partie là F اش عندنا R bar est égal à 0 واخا S bar ou S bar est égal à 1 ça veut dire غتبقى عندي 0. هنا le G في le front descendant عندي R bar كتساوي 1 S bar كتساوي 1 donc G يعني Q غادي تولي est égal à 1. Les compteurs asynchrones. Le compteur de la figure de 17 est appelé un compteur asynchrone. Ce nom vient du fait que les 4 bascules ne changent pas d'état simultanément à la transition du signal d'horloge. شنو عندنا هنا؟ عندنا 4 bascules. واحدة، جوج، ثلاثة، أربعة. Première bascule عندنا داخلين لها واحد l'horloge. Une horloge عندها واحد la fréquence. Après la bascule, elle va basculer entre 0
et 1. La sortie ديالها هي اللي غادي تكون une horloge pour la deuxième bascule, la bascule B. La sortie ديال B غادي تكون l'entrée ديال la clock ديال la bascule C. Ou la sortie ديال C غادي تكون l'horloge ديال la bascule D. La bascule B doit attendre que la sortie A passe de 1 à 0. Il est franc descendant. C'est le signe ديال l'inverseur. De 1 à 0 pour être déclenché. Lorsque A تكون في 1 et descend à 0, alors là B غادي تقدر تباسكولي من l'état اللي كانت فيه l'état opposé. Déclenché. La bascule C doit attendre la réaction de la sortie B et ainsi de suite. يعني ملي هادي تشونجي l'état تكون 1 تولي 0 عاد الساعة عاوتاني غادي تبدل et ainsi de suite. Il s'établit un retard entre la réponse de chaque bascule. Dans les bascules modernes, ce retard est généralement très faible, de l'ordre de 10 à 40 nanosecondes. Donc هنا بحال قلتي كاين ان روتار ان ديكالاج. هذه هي الاولى، من بعد كتاكتيفي هذه، من بعد كتاكتيفي هذه، كتاكتيفي هذه، يعني بيناتهم كاين واحد 10 ديال النانوسكوند. Toutes les entrées J et K sont supposées à 1. يعني J et K sont à 1. هذه 1 هذه 1 هذه 1 هذه 1 هذه 1 هذه 1. هذه هي فيغور حيت كانت في الصفحة الأخرى درتها في الصفحة اللي هذه. La figure de 17 possède 16 états uniques. 0 0 0 0 à 1 1 1 1. يعني من 0 حتى 15. On dit alors que c'est un compteur à propagation. Compteur asynchrone. Modulo 16. Le modulo est toujours égal au nombre possible d'états de sortie. Modulo 16. Modulo inférieur à égal à 2 à la puissance n. n هو le nombre ديال les bascules. هنا 2 à la puissance 4 هي شحال؟ هي 16 modulo 16. Les compteurs à propagation élémentaire ne peuvent avoir de modulo différent de 2 à la puissance n, où n est le nombre de bascules. Cette valeur est en réalité le modulo maximal que l'on peut réaliser avec n bascules. Il est possible de modifier ce compteur élémentaire pour obtenir des modulos inférieurs à 2 à la puissance n, en permettant au compteur de sauter certaines sections de la suite des nombres binaires. Ce que ça veut dire أنه هذا الكونتور يقدر يحسب لنا من 0 حتى ل 15 أو لا أقل من 0 حتى ل 10 أو من 0 حتى ل 9. كما نستعملوه بزاف استعمالات، مي الماكسيموم نقدر نحسبو به هو حتى ل 2 à la puissance n. Alors la figure de 18 شنو عندنا هنايا؟ عندنا 3 bascules. Par exemple, toutes les entrées J et K sont supposées à 1. On a la clock, la première bascule. Après la sortie, il y a la clock de la sortie de la l'horloge de la. Ici, qu'est-ce qu'on fait? La remise à 0. Hein? On met B et C. Il a B et C. Hein? Ils sont égaux à 1. L'inverse ديالهم شنو هو 0. alors là l'inverse ديال هذه غيكون هو 1. يعني إلا كان B et C sont égales à 1, alors là غادي نديرو mise à 0 لهاد لي باسكول. نمشيو par exemple في هاد l'exemple عندنا clock premièrement, première, deuxième alternance, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. عندنا la bascule A sur front descendant. Bien sûr. Ici, ici, عندي كان l'état de A 0 غادي يولي 1 ولا 1. B
باقي فرون ديسوندون ديالها ما وصلش. سي كذلك امتى غيوصل فرون ديسوندون؟ شونجمون ديطا الثاني دوزيام فرون ديسوندون ديال لا كلوك غتكون كانت تساوي واحد غتولي تساوي صفر. هذه بالنسبه ليها هي لو شونجمون ديال لا باسكول بي. عاوتاني شونجمون ديال لا باسكول ا كيس كي فا فير va changer la bascule B غتولي زيرو ملي غتولي بي باسكول بي زيرو ها هي هنا هادي غتولي ان باسكو سي هي لوغلوج ديالها سور فون ديسوندون ديالها. ابخي في الثالثه ولا في السادسه بالنسبه لأ اش غادي يكون فرون ديسوندون هنا شونجمون ديتا ديال بي تولي من زيرو لواحد اون ميم طون سي حتى هي اش غادي دير غادي تقلب سي لا باردون غتولي نو هاد من صفر غادي تولي هاد شونجمون ديال بي غتقلب واحد وملي غتولي عندي بي كتساوي واحد و سي ديجا كتساوي واحد اش كيطرا عندي بي هاد سي غنديرو لا ميزا زيرو سكيفي هذا راه كيطلع كيهبط كنرجعو للزيرو عاوتاني فيهم ثلاث شتي راه ميزا زيرو هاي تكسيتات هنايا علاش حيت عندي بي و سي بي و سي كيساويو واحد رجع صفر. Bien que le compteur passe par l'état 1, 1, 0, 1, 1, 0, petit instant, c'est à peine pour quelques nanosecondes avant son recyclage à 0. On peut dire que ce compteur va de 0 à 5, puis est recyclé à 0, de sorte qu'il n'affiche vraiment que 6 états différents. C'est un compteur modulo 6 modulo 6 كيحسب من صفر حتى ل5 دونك 6 ديال لي زيتا. الوغ لا عندنا 2 على البيسونس 3 كي ديكال 8 يعني هاد الكونتور نورمالمون نقدر نوصل حتى ل 8 مي هنايا درنا هاد لا موديفيكاسيون سكي في devient modulo 6. Maintenant on va voir des exemples. Exemple numéro 1, schéma logique du compteur asynchrone intégré 74 93 74 293. Là وهذا le compteur عندنا Q0 Q1 Q2 Q3 هادو دي sorties. هادي c'est une fréquence l'horloge ديالتو ديال 10 كيلو هرتز CP1 CP0 MR1 ou MR2 branchés à la masse. Hna Q3 sa fréquence est égale à combien? À 10 kHz divisé par stage est égal à 625 Hz. Exemple 2, câblage de 74-293 pour constituer un modulo 60. Donc هنا غنشدو جوج من 74-293. Alors هاد المرة ال MR1 و ال MR2 ne sont pas reliés à la masse. MR2 relié à Q3, le MR1 relié à Q1. ياك Q3 كتعطينا la fréquence d'entrée divisée par 10 هاد المرة ماشي par 16. كنعطيو بها عاوتاني لو كونتور CP1. اش كيطرا عندنا هنا كنحسبو حتى Q3 عاوتاني رولي M2 و MR2 و MR1 رولي Q2. اشنو كيعطينا وكناخدو Q3 كتعطينا لا سورتي لا فريكونس دو سورتي elle est égale à la fréquence d'entrée divisée par 60. donc la fréquence d'entrée F, fréquence de sortie l'autre divisé par 60. C'est un compteur modulo 60. Compteur synchrone. Les problèmes causés par les compteurs asynchrones sont
imputable au retard de propagation de bascule montée en cascade. Pour contourner cette limite, problème en haute fréquence, on utilise des compteurs parallèles ou synchrones dans lesquels toutes les bascules sont déclenchées simultanément par les impulsions d'horloge d'entrée. Alors هنا لاحظنا هنا عندنا كاع لي باسكول كتدخل ليهم اون سول اورلوج ماشي اون باسكول كتقلب عاده باش كتدخل الاخرى داك لو غوطار مكيبقاش عندنا في لي كونتور سينكرون. شكرا لكم إخواني أخواتي على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.